सर्वपापनाशक श्री विष्णु स्तोत्रम। सारे पापों के नाश के लिए भगवान के 16 नामों वाले इस स्तोत्र का प्रातः काल सबको पाठ करना चाहिए। औषधे चिंतयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासे च त्रिविक्रमं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं जलमध्ये च वाराहं पर्वते रघुनन्दनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैरविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। औषधे चिंतयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासे च त्रिविक्रमं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं जलमध्ये च वाराहं पर्वते रघुनन्दनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैरविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। औषधे चिंतयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासे च त्रिविक्रमं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं संकटे मधुसूदनं जलमध्ये च वाराहं पर्वते रघुनन्दनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैरविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। औषधे चिंतयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासे च त्रिविक्रमं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं
सङ्कटे मधुसूदनम् जलमध्ये च वाराहम् पर्वते रघुनन्दनम् कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम् गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैरविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते औषधे चिन्तयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनम् युद्धे चक्रधरं देवं प्रभासे च त्रिविक्रमम् शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनम् जलमध्ये च वाराहम् पर्वते रघुनन्दनम् कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनम् गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैरविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते।